Bonjour à tous, bienvenue dans Échecs et Maths. Cette semaine, nous revenons sur les nombreux événements qui ont animé la fin d'année 2018, en Corse et dans le monde. I Guaritini erano disortiti in Corsica per gli Ustre di Nadal. In Bastia più di 110 partecipanti si sono ritrovati al Corsica Chess Club. Parecchi di più forti giocatori di Corsica Soprana erano presenti. Tutti avevano appetito di vincere l'ultimo torneo di Blitz di l'anno. In una tasca che era un si valgia mica sempre regali. Ludovic Utrera ha fatto la corsa in testa, ma Vattavine, il giovane Nabil Buslimi, ha ritrovato i sobani di favorito per strappare vittoria. Bello successo di no per gli Ustra di Nadal e di Gorti, con più di 60 giocatori. La rimessa di premi si è svolta in un'impianza festosa. Una vera ricompensa per sto rugione, dinamizzato dai corsi settimanali di Jean-Philippe Orsoni e a Cavan Villesà. Per compiere l'annata, i più motivati hanno potuto disputare un torneo che si è esteso 5 giorni di fila. E partite lunghe fermano un mezzo più sicuro di progressare. Un mese dopo il suo titolo di campione del mondo, Magnus Carlsen ha compiuto l'annata della più bella maniera. Un norvegiano aveva un altro titolo mondiale a difendere, stavolta in una cadenza blitz. Malgrado la performance incredibile di un bulonese Jean-Christophe Duda, autore di 15 vittorie in 21 partite, un numero 1 mondiale l'ha da avanzare grazie a un percorso più solido. Compie effettivamente in vinto e conserva il suo titolo di campione del mondo di blitz. Ma ciò che impressiona di più è la maniera. Pare aver ritrovato la sicurezza che lo rende indugevole. Infila le sue mosse con una riflessione minima, anticipando tutti i piani di suo avversario. Recita le sue partizioni con una fluidità ritrovata, che gli abbalza il cognome di Mozart di scacchi. Ai concorrenti gli toccherà rivedere le sue gambe per 2019. Voici un piège d'ouverture contre le début du pion de la dame. Alors, D4, cavalier F6, cavalier F3. Les blancs développent tranquillement une pièce au centre de l'échiquier. Pion C7 en C5. Par contre, les noirs, eux, jouent d'une façon très agressive. Ce coup attaque le pion central des blancs. Ici, le meilleur coup est d'esquiver l'attaque en poussant le pion blanc en D5. Mais dans la partie, les blancs vont jouer leur fou C1 en F4, pensant qu'il n'y a pas de problème puisque leur pion est pour le moment bien défendu. Les noirs prennent le pion blanc. Les blancs vont alors faire une faute. Cavalier prend pion. Ce coup est naturel et pourtant, c'est une erreur. Il faut dire que le piège préparé par les noirs est difficile à voir. Pion E7 en E5. Un coup surprenant, car le pion E5 n'est pas directement défendu. Ce coup prend en fourchette les deux pièces blanches. Il faut donc capturer le pion. Et maintenant, voyez-vous le joli piège préparé par les noirs? Dame A5, bien joué. Fourchette sur le roi et sur le fou blanc. Le roi est attaqué. Il faut le sauver. Par exemple, cavalier C3. Et après dame prend fou, les noirs ont une pièce de plus et vont sans doute gagner la partie. Allez, reprenons ensemble ce piège d'ouverture placé par les noirs. D4, cavalier F6, cavalier F3, C5, fou F4, C prend D4, cavalier prend D4, E5, fou prend E5, dame A5 échec, cavalier C3, dame prend E5. Joli, non?